रोमियो 14 अध्याय। परस्परर विचार न कर, विश्वास रे जे दुर्बल ताको ग्रहण कर, किंतु विभिन्न मंद संबंध रे तर्क वितर्क करिबा निमंते ताहा कर नाही। समस्त पदार्थ भजन करिबा निमंते जणे लोकर विश्वास अछि, किंतु जे विश्वास रे दुर्बल से केवल साक भजन करे। जे भजन करे से भजन न करिबा लोकंकु तुच्छ न करो, पुणी जे भजन करे नाही से भजन करिबा लोकर विचार न करो, कारण ईश्वर तांको ग्रहण करि अछंती। तुम्भे किए जे अन्यर दासर विचार करूअछ, से आपणा प्रभु निकटरे स्थिर रुहे बा पतित हुए। हाँ, ताहाकु स्थिर रखाजिबो, कारण ताहाकु स्थिर रखिबाकु प्रभुंकर शक्ति अछि। जणे लोक एक दिन अपेक्षा अन्य दिन को अधिक मान्य करे, आउ जणे सबु दिन को समान रूपे मान्य करे। प्रत्येक लोक आपणा मनरे स्थिर बोध करो जे विशेष दिन माने से प्रभुंक उद्देश्य रे ताहा माने, आउ जे भजन करे से प्रभुंक उद्देश्य रे भजन करो, कारण से ईश्वर को धन्यवाद दिए। पुणी जे भजन करे नाही से प्रभुंक उद्देश्य रे भजन करे नाही, वो ईश्वर को धन्यवाद दिए। कारण आम्भमानंक मध्यरु केही आपणा उद्देश्य रे बंचे नाही एवं आपणा उद्देश्य रे मरे नाही। जेणु जदि आम्भे माने बंचो तेबे प्रभुंक उद्देश्य रे बंचो, किंबा जदि मरु तेबे प्रभुंक उद्देश्य रे मरु। अतएव जदि आम्भे माने बंचो किंबा मरु, आम्भे माने प्रभुंकर अटो। कारण ख्रीष्ट जेपरि मृत व जीवित उभयंक प्रभु हुअंती, सेही उद्देश्य रे से मृत्यु भोग कले पुनि पुनर्जीवित हेले। किंतु तुम्भे काहेकि आपणा भाईर विचार करूअछ, किंबा तुम्भे काहेकि आपणा भाई को तुच्छ करूअछ। आम्भे माने समस्ते तो ईश्वरंक विचार सान छामुरे ठिया हेबा, जेणु लेखा अछि, प्रभु कहंती आम्भे जीवित थिबा प्रमाणे प्रत्येक जन आम्भ छामुरे नत हेबो, आउ प्रत्येक जीव ईश्वरंक प्रशंसा करिबो। अतएव आम्भमानंकर प्रत्येक जनको ईश्वरंक छामुरे निज निजर हिसाब देबाको हेबो, अन्यर विघ्नर कारण न हेउ। एणु आस आम्भे माने परस्परर विचार न करो, मात्र केही जेपरि आपणा भाईर बाटरे बाधाजनक किंबा विघ्नजनक विषय न रखे, एहा तुम्भे माने विचार कर। मु जाने वो प्रभु जीशुंक ठारे निश्चय ज्ञान करे जे कौनसी विषय निजे असुचि नुहे, किंतु जेउ जण कौनसी पदार्थ को असुचि बोली ज्ञान करे, केवल ताहारी प्रति ताहा असुचि। कारण तुम्भर भाई जदि खाद्य हेतु दुखित हुए, ताहा हेले तुम्भे आउ प्रेम रे आचरण करुनाह, जहा निमंते ख्रीष्ट मृत्यु भोग कले, ताकु तुम्भे तुम्भर खाद्य द्वारा विनाश करुनाह। एणु तुम्भमानंकर उत्तम विषय निंदित न हेउ, कारण ईश्वरंक राज्य भजन पान नुहे, किंतु धार्मिकता, शांति व पवित्र आत्मांक ठारे आनंद अटे। जेणु जे एही विषय रे ख्रीष्टंकर सेवा करे, से ईश्वरंक निकटरे सुग्राह्य व मनुष्य मानंक निकटरे परीक्षा सिद्ध हुए। अतएव आस जे विषय शांतिजनक, आउ जे विषय द्वारा परस्परर निष्ठा हुए, सेही सबुर आम्भे माने अनुगमन करो। खाद्य सकाशे ईश्वरंकर कर्म नष्ट कर नाही। समस्त विषय अवश्य सूची, तथापि जेउ लोक जहा भोजन करी बाधा पाए, ताहा पक्षरे ताहा मंद। मांस भोजन किंबा द्राक्षारस पान अबा कौनसी विषय रे तुम्भर भाईर बाधा जन्मे, ताहा न कले भल। तुम्भर जेउ विश्वास अछि, ताहा तुम्भे ईश्वरंक साक्षात रे आपणा अंतर रे धरि रख। जे जहा परीक्षा सिद्ध बोली विवेचना करे, से जदि सेथिरे आपणा को दोषी न करे, तेबे से धन्य। किंतु जे संदेह करी भजन करे, से दंडनीय हुए, कारण से विश्वास रे भजन करे नाही, आउ जहा किछि विश्वास रु हुए नाही, ताहा पाप। रोमियो 15 अध्याय। ख्रीष्टंक आदर्शर अनुकरण। विश्वास रे बलवान जे आम्भे माने दुर्बल मानक दुर्बलता सहिबा आम्भ मानकर उचित, आउ निज निजर सुख चेष्टा करिबा उचित नुहे। आस आम्भ मानकर प्रत्येक जन आपणा प्रतिबासीर निष्ठा निमंते मंगल साधना करी
ତାହାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖାଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଲବ୍ଧ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରୂପେ ପରସ୍ପରର ଏକମନା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଏକଚିତ୍ତରେ ଏକ ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଗୌରବ କର। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯିହୁଦୀ ଓ ଅଣଯିହୁଦୀଙ୍କ ଭରସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ କହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ନତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବକ କରାଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସକଳ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେପରି ବିଜାତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଲେଖାଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବି ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହନ୍ତି, ହେ ବିଜାତିମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ ହେ ବିଜାତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଯିଶାୟ କହନ୍ତି, ଯିଶାୟଙ୍କ ମୂଳ ରହିବ, ଆଉ ଯେ ବିଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଉଠିବେ, ବିଜାତିମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ। ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର। ପାଉଲ ଅଣଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବକ। ଆଉ ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପେ ଆପେ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଚେତନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ କରୁଅଛି। ତଥାପି ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସାହସ ସହିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇ ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ମୋହର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଦର୍ପ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଓ କର୍ମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କରି ନାହାନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ଇଲୁରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନ ଗଢ଼େ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ଯେପରି ଲେଖାଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ରୋମ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଥର ବାଧା ପାଇ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ପେନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆସିବି। କାରଣ ବାଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କେତେକ ପରିମାଣର ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲାଉତାରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବାଟ ବଳାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଅଛି।
किंतु एबे साधुमानंकर सेवा करिबा निमंते मु जेरुसलेम को जाउअछि, कारण जेरुसलेमस्थ साधुमानंक मध्यरे जो माने दरिद्र सेमानंक निमंते माकिदोनिया व अखायार मंडली समूह सहभागिता सूचक किछि दान संग्रह करिबाको भलमणी अछंती। हाँ, से माने एहा भलमणी अछंती सत, हेले से माने सेमानंक निकटरे ऋणी मध्य अटंती, कारण जदि विजाति माने सेमानंक आत्मिक विषय रे सहभागी होई अछंती तेबे से माने सांसारिक विषय रे मध्य सेमानकर सेवा करिबा निमंते ऋणी। अतएव एही कर्म संपन्न हेला उतारे व एही संग्रहित धन स्वरूप फल सेमानंक हस्तरे समर्पण कला परे तुम्भमानंकर निकट देई स्पेन को जीवी। आउ मु जाने जेतेबेले मु तुम्भमानंक निकटरे उपस्थित हेबी सेतेबेले कृष्णଙ୍କ आशीर्वाद पूर्णतारे उपस्थित हेबी। हे भाई माने, मु आम्भमानंक प्रभु जीशु कृष्णଙ୍କ हेतु व आत्मांक प्रेम हेतु मो निमंते ईश्वरଙ୍କ निकटरे मो सहित जत्न सहकारे प्रार्थना करिबा पाई तुम्भमानंक विनती करूअछि, जेपरि मु जिहुदा प्रदेश रे अनाज्ञाबह लोकमानंक ठारू उद्धार पाए आ जेरुसलेम निमंते मोहर जो सेवा ताहा जेपरि साधुमानंक निकटरे सुग्राह्य हुए, पुणी ईश्वरଙ୍କ इच्छारे मु जेपरि आनंदरे तुम्भमानंक निकटरे उपस्थित होई तुम्भमानंक सहित आराम प्राप्त हुए, शांतिदाता ईश्वर तुम्भ समस्तଙ୍କ सहित थांतु। आमेन। रोमियो 16 अध्याय व्यक्तिगत अभिधान। केक्रियास्व मंडलीर सेविका आम्भमानंक भगिनी फेबिंक सपक्षरे मु तुम्भमानंक अनुरोध करूअछि, तुम्हे माने साधुमानंक यथायोग्य भावरे तांको प्रभुंक नामरे ग्रहण करिब, आउ जे कोनोसी विषय रे तुम्भमानंक ठारू तांकर सहाय्य आवश्यक हेब से विषय रे तांको सहाय्य करिब, कारण से निजे मध्य अनेकंकर व मो निजर उपकार करि अछंती। ख्रीष्ट जीशुंक कार्य मोहर सहकर्मी प्रिस्का व आक्विलांकु नमस्कार जणाओ। से माने मोहर प्राण निमंते आपण आपण प्राण को विपदग्रस्त कले। केवल मुझे से मानंकु धन्यवाद देउछि ताहा नुहे, किंतु विजाति मानंक मंडली समूह मध्य से मानंकु धन्यवाद देउ अछंती। आउ से मानंक गृहरे थिबा मंडली की नमस्कार जणाओ। मोहर प्रिय एपाइनेतंकु नमस्कार जणाओ। से कृष्णଙ୍କ उद्देश्य आसियार प्रथम फल स्वरूप मरियम को नमस्कार जणाओ। से तुम्भमानंक निमंते बहु परिश्रम करिथिले। मोहर स्वजातीय व सहबंधी आंध्रनिक व जुनियांकु नमस्कार जणाओ। से माने प्रेरित मानंक मध्यरे विख्यात व मोहर पूर्वरे सुधा कृष्णଙ୍କ आश्रित होई अछंती। प्रभुंक ठारे मोहर प्रिय आम्प्लियातंकु नमस्कार जणाओ। कृष्णଙ୍କ सेवारे आम्भमानंक सहकर्मी उर्बाणंकु व मोहर प्रिय स्ताखुंकु नमस्कार जणाओ। कृष्णଙ୍କ ठारे परीक्षा सिद्ध आपोलंकु नमस्कार जणाओ। आरिस्तबुलंक परिवारस्थ लोकमानंकु नमस्कार जणाओ। मोहर स्वजातीय हेरोदियनंकु नमस्कार जणाओ। नार्किसंक परिवार मध्यरे जो माने प्रभुंक आश्रित अछंती सेमानंकु नमस्कार जणाओ। प्रभुंक कार्य परिश्रम करुथिबा कृफेणा व कृफेसांक नमस्कार जणाओ। प्रिय परसिंकी नमस्कार जणाओ। से प्रभुंक कार्य बहु परिश्रम करि अछंती। प्रभुंक मनोनीत रूपंकु व तांकर मातांकु नमस्कार जणाओ। से मध्य मोर माता स्वरूप। असुक्रिंत फ्लेगन हर्मिस पात्रबा हर्मास आउ सेमानंक सांगरे थिबा भाई मानंकु नमस्कार जणाओ। फिललग व जूलिया निरुस व तांक भगिनी पुणी अलुम्पा व सेमानंक सांगरे थिबा समस्त साधुंकु नमस्कार जणाओ। पवित्र चुंबन देई परस्पर को नमस्कार कर। कृष्णଙ୍କ समस्त मंडली तुम्भमानंक नमस्कार जणाओ अछंती। शेष निर्देश व संभाषण। हे भाई माने, तुम्हे माने जो शिक्षा पाइअछ सेथिर विपरीत जो माने दलभेद
ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। କାରଣ ଏପରି ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମିଷ୍ଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଅଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସତ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟରେ ଅମାୟିକ ହୁଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମୋହର ସହକର୍ମୀ ତିମୋଥି, ପୁଣି ମୋହର ସ୍ୱଜାତୀୟ ଲୁକିୟ, ଜୋସନ ଓ ଶଶିପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ର ଲେଖକ ଯେ ମୁଁ ତର୍ତୀୟ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ମୋହର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ନଗରର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏରାଷ୍ଟ ଓ ଭ୍ରାତା କ୍ୱାର୍ଥ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍। ସ୍ତବଗାନ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେନ୍।